Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, nos chers abonnés, bonjour. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que votre préparation se déroule dans les meilleures conditions. Inch'Allah يعني التحضير تاعكم راهو ماشي في الظروف الحسنة، وإن شاء الله تكونوا ما طلقتوش، راكم على أبواب النجاح إن شاء الله. اليوم راح نديروا مراجعة شاملة إن شاء الله لو تكست ديستوار ولا لي دوكيمون ديستوار. ونبداو على بركة الله، بسم الله. عندنا لو تكست historique. Voilà. Donc le texte d'histoire, il faut savoir deux trois choses. Il s'agit d'un discours narratif. Donc هو عبارة عن سرد. راح نحكيو أحداث تاريخية. كي نقولوا نحكيو أحداث تاريخية، لي زيلاف تاعنا ولا لي كونديدا اون توندونس يخمو باللي في لو تكست ديستوار راهو سولمون يحكي على التاريخ، الوغ كو سي فو. نقدروا نلقاو لو تكست ديستوار في جميع المجالات، وهذا من بعد راح نحكيو عليه في لي كاركتيرستيك تاع لو تكست تاعنا ونشوفو اون ديتاي. دونك عندنا تروا كيستيون فوندامونتال. لي تروا كيستيون واش هما؟ عندنا كوا، عندنا كون، وعندنا لو كي. هنا qui y a participé. Voilà. Qui نقولوا quoi, c'est-à-dire واش صرا، ماذا جرى، معناتها واش هو ليفينمون تاعنا. داكور، ماذا جرى نكتبوها هنايا. كون اللي هو متى. Donc, là, automatiquement, on a une date. Et qui y a participé, c'est-à-dire, من شارك في هذا l'événement, automatiquement, هنا راح نفكروا في الشخصيات ولا les personnes ولا les personnages ولا les personnalités historiques اللي شاركوا في هذاك الحدث. Donc, هنا من. Donc, trois questions fondamentales. هنا من les trois questions fondamentales هذو راح يقودونا نروحوا ديريكتومون لي كاركتيرستيك تاع لو تكست. معناتها واش هما لي زيليمون اللي نلقاوهم في لو تكست ونعرفوه بلي سي ان تكست ديستوار. دونك هنا نروحوا ديريكتومون لي كاركتيرستيك. راح نعاودو نستعملوا هاد دونك لي كيستيون. alors c'est caractéristique. Alors, la première question, quoi? C'est-à-dire, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Maintenant, on a نحكيو l'événement historique. Donc, هنا راح نلقاو les événements. Les événements importants. D'accord. Quand, donc متى, automatiquement راح نلقاو une date. معناتها في telle date il y a eu un événement. ها هو كي l'événement تاعنا. donc هنا les dates. les dates حتى هي c'est une marque تاع le texte historique. d'accord. عندنا qui y a participé من شارك. donc هنا راح نلقاو les personnages ou les personnalités historiques. D'accord. Les personnages ou là les personnalités historiques. Personnalités historiques. Voilà, donc هذو من بين العلامات. حنا راح نزيدو d'autres marques qui montrent qu'il s'agit d'un discours narratif et qu'il s'agit d'un texte d'histoire. واش هما هاد العلامات اللي يخليوني انا نعرفوا بلي سي ان تكست ديستوار؟ راه نعاود نرجع شويه. دونك هنا لي دات واش راح نزيدو لهم؟ بلوس les indicateurs de temps
de temps et de lieu. Voilà. Le texte, tu as la date. Par exemple, le 8 mai 1945, c'est une date. L'événement, les massacres de Sétif, Galma et Kharrata, par exemple. Par exemple, les indicateurs de temps et de lieu. اللي راح يسيتيو لنا ليفينمون معناتها كشغل اللي يبينوا لنا اكثر يعطيونا اكثر دقه على ليفينمون باغ اكزومبل سو جور لا هذاك اليوم دونك نحكيو على لو 8 ماي 45 هنا سي ان انديكاتور دو طون داكور كي قلنا اسيتيف اغالما خراطه هنا سو سون دي نون بروبر ينعطيو لنا لي ليو بصح قادر نلقى دوفون بري دو بالقرب منا هذا سو سون دي انديكاتور دو ليو دونك هنا واش راح نزيد les personnages ou les personnalités historiques plus les noms des lieux, donc les noms des lieux, هادو في زوج راح نضمهم ونسميهم نقول لهم les noms propres اسماء العلم. دونك كي نقول انا les noms propres راه تشمل les personnages ou les personnalités historiques plus donc les noms des lieux. كي نقول انا au Brésil, au Mexique, en Algérie, à Batna, à Alger. Donc, هنا واش راني ندير راني نمد في اسماء العلم. Donc هادو ce sont les noms propres. Voilà. نزيدو دونك هادو رانا استعملنا ديجا لي 3 كيستيون. نزيدو d'autres caractéristiques من بين les caractéristiques اللي عندنا اللي هي la chronologie des événements. معناتها تسلسل الزمني للاحداث. التسلسل الزمني للاحداث انك تبدا من الحدث القديم خلاص حتى الاحدث كي نهزو ليستوار دو لالجيري ومن بعد راه اون فا سيتي كيلكو دات تري امبورطونت في تاريخ الجزائر المجيد. دونك من 1830 ومن بعد باغ اكزومبل 37 1880 ومن بعد 1920 1945 1954 ومن بعد 1962. دونك هنا كاينه اون كرونولوجي معناتها تسلسل في الاحداث. La chronologie des événements. نزيد pardon. D'autres caractéristiques. Alors, le texte d'histoire, donc je vais mettre une petite explication. كيما قلت قبيل وراه نزيد نعاودها راهو ما يهتمش seulement بالhistoire proprement dite. معناتها ما يهتمش غير بالتاريخ. معناتها كي نقولوا حنا ان تكست d'histoire généralement راح ديريكتومون نفكروا في تاريخ الجزائر. Non, je peux avoir un texte d'histoire dans différents domaines. معناتها اي مجال في اي مجال راح نقدر نلقى ان تكست d'histoire. الفرق بين un texte d'histoire يعني qui parle du domaine historique انه راك تحكي par exemple على الثوره donc la guerre d'Algérie, la révolution algérienne, la révolution cubaine, la guerre du Vietnam, la première guerre donc mondiale. Donc هنا شاك نشوفوا واش رانا نهضروا على donc ثورات شعبيه ولا كي نحكيو على لو دومين باغ اكزومبل سبورتيف ولا تكنولوجيك ولا sociologique, ولا politique, ولا artistique, ولا économique, donc dans tous les domaines, les différents domaines de la vie. هنا راح la différence واش هي كيما لا كان تفكرتوا كي قرينا donc le texte d'histoire le texte l'histoire de la coupe du monde ولا brève histoire de l'informatique. هنا لاحظتوا بلي on parle d'une évolution معناتها شغل تطور تاع حدث هذاك. قال باغ اكزومبل كيفاش كريات لا كوب دو موند ومن بعد كيفاش الا دونك ايفولوي ا ترافير لو طون. هنا نحكيو على اون ايفولوسيون. هنا كونط اون بارل دان تكست ديستوار في لو دومين هيستوريك يبعد ما نحكيو على لا غير. هنا رانا دخلنا دونك احداث تاريخيه تاع دوله ما ولا تاريخ دوله ما داكور. دونك هنا سبورتيف تكنولوجيك ايكونوميك ما يهمنيش. غادا نصادف
موضوع في أي مجال ويكون un texte d'histoire. Donc هنا artistique, donc ça peut être tout. Voilà. نزيدو نروحو. Généralement, on a deux temps, on va parler des temps, c'est très important, deux temps qui sont utilisés dans le texte d'histoire. Zouj. Qui نقول زوج عندي soit le temps de narration par excellence, quand je veux raconter quelque chose, je suis obligé d'utiliser le passé simple. D'accord? Donc je suis dans une narration, c'est un discours narratif, je suis obligé d'utiliser le passé simple. Donc le passé simple, c'est un choix. C'est un choix de l'auteur. Hein? Donc les temps, on a deux possibilités. Alors, première possibilité, c'est le passé simple. Automatiquement, le passé simple, là où il me l'imparfait, parce que l'imparfait, c'est un temps de narration. Le passé simple permet à l'auteur, يسمح للكاتب أنه يسرد لنا الأحداث, surtout les événements brefs. D'accord? Donc les actions brefs. Donc là, parce que c'est le temps de narration par excellence. C'est le temps de narration. Donc, la première possibilité. L'auteur a un deuxième choix, une deuxième possibilité. Maintenant, ça dépend de la visée communicative. Donc, ça dépend de l'hadf تاعو من كتابة النص. La deuxième possibilité, c'est l'utilisation du présent. D'accord? C'est le présent. Donc, le présent. C'est le présent de l'indicatif. Sa valeur, c'est un présent de narration. Là, c'est un présent historique. Alors, c'est un présent historique parce que nous utilisons ce présent pour raconter des événements passés. D'accord? Ça va faire. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi l'auteur a utilisé le présent alors que normalement, il utilise le passé simple parce que c'est un texte narratif. Maintenant, l'objectif de l'auteur, c'est de réactualiser, معناتها إعادة إحياء حدث تاريخي. كي نقرأ أنا le texte ونقرأه بلو بريزون جي لامبرسيون نحس ولا يجيني هذاك الانطباع باللي الاحداث راهي صرا معناتها في الحين في الوقت اللي راني فيه. دونك هنا لوتور كيسكي لا في الا رياكtualiser عاود احيا لنا هذاك دونك ليفينمون وجينيرالمون رياكtualiser les événements chaque année surtout donc les journalistes يعني يحيوا تما لي دات تري امبورطونت في تاريخ الجزائر من بينهم donc 1er novembre, le 8 mai, le 17 octobre et ainsi de suite. Donc هنا la valeur تاعو c'est un présent de narration. Pourquoi il l'a utilisé? Donc c'est pour réactualiser ou la faire revivre les événements. L'événement. Agla. Très bien. Alors, dans le cas, nous allons voir. Par rapport, qu'il y a une question qui est très importante au baccalauréat, ou Malfadji, donc la présence, l'implication de l'auteur dans le texte. هل الكاتب حاضر راهو في النص ولا راهو غايب في النص؟ Donc présence, absence, objectivité, subjectivité. Donc là, c'est une question sur l'objectivité ou la subjectivité. Je vais dire de deux manières. La présence de l'auteur. Bon. L'objectivité.
subjectivité. Bon, l'objectivité اللي هي موضوعيه ولا الحياديه انه الكاتب شغل ما يدخلش روحه. الهم الوحيد تاعو انه يوصل لنا ولا يحكي لنا الحدث التاريخي كيما صرا. دونك هنا يكون موضوعي حيادي ما نلقاوش هنا موضوعي ولا حيادي الى نوت ما نلقاو aucune marque de sa présence. معناتها الظهور تاعو في النص ما كانش. La deuxième possibilité, c'est la subjectivité. وهنايا ça dépend de la visée communicative. حسب الهدف من النص. على واش كتب النص هذا كاين ديما هدف. Il y a toujours une visée, une intention. حسب الانتونسيون هذيك راه نلقاو l'implication تاعو. إلا كان par exemple la visée تاعو et on va voir les visées communicatives, on va enchaîner avec les visées communicatives. Là quand par exemple il veut commémorer un événement ou là il veut rendre hommage à une personnalité célèbre ou là هنا rendre hommage à une personnalité راح يثني على هذيك la personnalité راح يشيد بها. Donc هنا automatiquement on va trouver les marques de sa présence. Donc la subjectivité c'est la présence pendant L4. Très bien. Donc حضور الكاتب في النص هو يكون بزوج طرق يعني la manifestation تاعو قادر يكون présent dans le texte d'une manière directe نقولوا لها explicite ولا implicite. حنا ما يهموناش هاد الكلمات explicite ولا implicite. وهنا راح نقولوا حاضر بطريقة واضحة ومباشرة هنا بطريقة واضحة ولا بطريقة غامضة ولا غير مباشرة donc d'une manière indirecte. Très bien. Alors la présence explicite راح نلقاو les marques ou les indices qui montrent que l'auteur est présent explicitement dans le texte. وش هما العلامات اللي كي نشوفها نعرف باللي لوتور راهو حاضر في النص بطريقه واضحه وهي l'emploi ولا l'utilisation تاع le pronom personnel je ولا nous ولا نلقاو ma mon mais par exemple alors nos notre et ainsi de suite. Donc هادو واش يبينوا باللي l'auteur se manifeste راه هو كي حاضر في النص بطريقه مباشره. En ce qui concerne la présence implicite معناتها الحضور تاعو بطريقه غير مباشره غامضه هنا درنا واحد الدرس اللي هو مهم جدا. الدرس هذا سميناه لي موداليزاتور معناتها راه يحضر في النص باستعمال لي موداليزاتور. Très bien. كي نقولوا لي موداليزاتور بطريقه مبسطه هي كل العلامات اللي يستعملها ولا كل دونك الوسائل اللي يستعملها الكاتب باش يعطينا الرأي تاعو ولا يبدي على الشعور تاعو دون مانيير انديريكت. وهنا لي موداليزاتور عندنا بزاف عندنا اون ليست بيتيتر كون فا لا ديتايي تو تالير في لو طابلو هذاك نهزو من بين لي دونك لي موداليزاتور عندنا بليزيور بوين. عندنا الوغ لي فيرب دو موداليتي لي فيرب دو موداليتي les verbes de modalité les هما 6. عندنا le verbe pardon vouloir pouvoir devoir le verbe falloir عندنا le verbe souhaiter et on a encore le verbe refuser. Alors, vouloir, أريد, pouvoir, أستطيع, devoir, يجب, falloir, من الضروري, souhaiter, أتمنى, et refuser,
أرفض. Donc ce sont les verbes de modalité. عندنا le lexique mélioratif donc الكلمات الإيجابية ولا العكس تاعو le lexique négatif معناتها الكلمات سلبية. D'accord? Bon, j'ai le tableau là. Donc, pardon. Donc, on a les verbes de modalité. On a le lexique mélioratif, le lexique péjoratif. Donc, on a la liste type de phrase. Alors, type de phrase. On a la phrase interrogative et la phrase exclamative. Qui تلقى جملة استفهامية ولا تلقى في النص جملة تعجبية راه يدل باللي الكاتب راه مد انطباع تاعو d'une manière indirecte في le texte معناتها il est présent dans le texte. D'accord? On a aussi les temps, utiliser les temps et les modes qui m'a le conditionnel. Le conditionnel ou qui m'a le futur qui نلقاهم في le texte. Ce sont des marques de présence de l'auteur. D'accord? On a aussi ce qu'on appelle tout ce qui est figure de style qui m'a la comparaison, la métaphore, les superlatifs. Donc on a nous aura d'une manière générale. Alors, métaphore, comparaison et ainsi de suite. هنا كيدير مقارنة بين زوج حوايج. دونك كيتقارن راك عطيت دونك لافي تاعك ولا ميتافور اللي يكون تسمى عبارة عن مقارنة ما فيهاش أداة تشبيه. داكوغ. دونك هنا كي تلقاها ثاني في التكست. Ce sont des marques يعني qui montrent que l'auteur est présent dans le texte. نزيدو عندنا donc les adverbes, les adjectifs, les verbes, les expressions de certitude et d'incertitude. هنا تلقى par exemple pardon. Alors adverbe, adjectif, verbe, etc. Donc de certitude. Certitude اللي هو اليقين ou bien d'incertitude donc اللي هو الشك. d'accord donc هنا la certitude اللي هو اليقين. d'accord par exemple تقول certes les élèves de cette année vont réussir, certes. Donc, certes, certainement. D'accord, bien sûr. Peut-être. On a l'incertitude qui dit peut-être. معناتها مانيش متأكد من المعلومة هذيك. هنا c'est l'incertitude. هنا ce sont des marques qui montrent que l'auteur est présent dans le texte. هذو عطيناكم donc la majorité en plus des verbes d'opinion et des expressions d'opinion les تعرفوهم الكل donc هذو تعرفوهم déjà. donc les verbes d'opinion et les expressions d'opinion.
les expressions d'opinion. Les verbes d'opinion. Les verbes d'opinion qui m'a pensé, croire, estimer, supposer, donc les verbes l'état. Les expressions qui m'a, à mon avis, personnellement, pour ma part, selon moi, donc, ce sont les expressions d'opinion. Qui nous gagne le texte, n'a pas dit qu'être barahou hadr, France.